subscribe kaida tim bekas channel no biar lagi ada sing diketal-ketal video lain bang. Hai, ani mungla sande borma. Sing tini oro 41 kokrok de palanya phalemani. Te tini ang halam community dress te represent khai tongo. So na rogo naidi tini o kokrok de amoro bebang nai thok tongo. Musamung tongo te sari ko tongo hai nyo hai. Tinta rong simi te program surung nai tini agota town kula. Aro na rong nai man nai musamung dari sambung dari modeling kamera menggunakan. Ani mung khai Ronaldo de Burma ang tini oro ko garu community dress no te represent khai tongo te jeng tini 41 kokborok de palai tongo jotono palkhe khabak sa khaye belena tong thok lai kha jeng rally rok bo khai ka te onek na aram na kha te chini sari ko program tongo ko town hall abokhe 6 rong siming nai जों अनेक नबले तंथका जों आरो बिदिसा मडेलिं खायनाय शो खालायनाय सानजानि शो आबोखे जतनो हामबाय आनी बुमुंका चुरान्त त्रिपुरा जों तिनि आरो kokborok देव फाय मानो फायगा प्रोग्राम इंगे तिनि 19 ट्राइब नि कल्चर न जों फुनोगा अमोखे उनको चाइमाल नि ट्राइब कांगै 19 ट्राइब नि जों आरो रैली बो खायलेका प्रोग्राम खायलेका आरो तिनि बेलाइनो तंथका फाय ओ प्रोग्राम ओ kokborok नि दे नि प्रोग्राम फाय बेलाइनो खास रंगा কথা বলবো আমাদের মাতৃভাষায় আমরা কথা বলবো আমাদের সকলের এক এবং অভিন্ন আপনাদের সামনে যাত্রা এগিয়ে চলেছে তা সুন্দর নিদর্শন এই পথযাত্রা
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা, রয়েছে 6টি মহাবিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা, রয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দরা, রয়েছে Ablo kali bertemu Ovid Sukla Sir, IFS Directorate of Higher Education. Ablo kali Sir, TCS SSG Director.